بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا في هذا الفيديو بإذن الله غنكملو الدرس ديال لي نومبر كومبلكس. كنا درنا في الفيديو السابق ترانسلاسيون. إذا aujourd'hui إن شاء الله غنديرو لوموتيسي اش. داكوغ لوموتيسي اش نشوفو لي تكنيك ديالها لي زاستوس ديالها شنو. أول حاجة شنو كتقول القاعدة؟ باغ اكزومبل تقول لي soit a d'affixe petit a l'image de B d'affixe petit b par l'homothétie H. l'homothétie شنو عنده؟ عنده centre مثلا de centre نسمي par exemple oméga d'affixe W et de rapport نسميه K. d'accord. donc هذا هو l'homothétie. عنده centre, d'accord, عنده centre et عنده le rapport K coefficient. d'accord. alors كيفاش كنخدموا هاد l'homothétie كيما شفنا في الفيديو السابق؟ A d'affixe petit a l'image de B d'affixe petit b par l'homothétie H, c'est-à-dire que H de B égale A. ديما كنرجعو en arrière. la phrase غادا بحال هكدا، حنا كنرجعو en arrière, c'est-à-dire que H de B égale grand A. d'accord. donc A est l'image de B par l'homothétie H, c'est-à-dire que H de B égale à A. alors نشوفو les astuces ديال هاد l'homothétie. شنو خصنا نكون عارف؟ نشوفو لي تكنيك هاد astuces de l'homothétie. d'accord. toujours كنديرو centre inconnu, d'accord, vecteur égal à K fois centre connu. donc كنا شفنا شنو connu شنو inconnu. alors شكون هو الكوني هنا؟ هذا غير astuce. d'accord. كنديرو centre inconnu égal à K centre connu. واضح؟ alors شكون هو هنا connu شكون هو l'inconnu؟ A est l'image de B، يعني A هي التصويرة ديال B. يعني B كانت عندي تصويرة غير تعبير مجازي، B كانت عندي درنا لها ليماج ديالها حصلنا على A. يعني A هي لانكوني و B هي كوني، وديما كنديرو ليماج ديال الكوني مكنديروش لانكوني. داكوغ. دونك ديما هذا اللي كيكون هنا هو الكوني. alors شنو كتقول لاستوس؟ كيقولنا لاستوس كيقولنا centre inconnu égale K fois centre connu. اجي صيبوا معايا l'exercice s'il vous plaît. ديما قلبوا معايا شكون لو centre؟ لو centre هو اوميغا. فوالا. شكون l'inconnu؟ l'inconnu هو سي لو بوين A. ها هو نديرو فيكتور égale K centre اللي هو هذا connu. داكوغ. وشنو شفنا في الفيديو السابق؟ فيكتور اوميغا A ملي كيدخل لي لونسومبل سي شنو كيولي ليا؟ كيولي l'affixe de A moins l'affixe de oméga. donc l'affixe de A, comme on a dans l'exercice, c'est petit a. l'affixe de centre c'est W égale K facteur l'affixe de B c'est petit b moins l'affixe W oméga c'est W. donc on va déplacer ça dans l'autre côté. qu'est-ce qu'on trouve? que A égale W plus K fois B moins W. alors est-ce que c'est clair? هذه كتسمى la forme complexe de l'homothétie H. d'accord. alors نتمنى تكونوا شديتوا هاد لاستيوس تكنيك لانها تكنيك مهمه بزاف. داكوغ. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد التكنيك هذا، لان التكنيك مهمه. واخا يبدلوا لكم الحروف سميه الحروف بلاص اي ديروا او بلاص بي ديروا اس شغل من هذاك. الوغ هنا ما شغلناش في هاد الحروف هادو. ديما كاين سونتر ديما كاين انكوني، ديما كاين سونتر ديما كاين كوني. يعني واخا يبدلوا الحروف ما كاين حتى شي مشكل. داكوغ. هاد لا فورمول اللي خرجنا شنو سميتها لا فورم كومبلكس دو لوموتيسي اش. alors هنا واحد لا رومارك مهمه بزاف. عندنا ترانسلاسيون و بيان روتاسيون و بيان لوموتيسي، هادو كلهم جاو على اساس واحد، حاجه وحده، وما كيفاش نجبدو لافيكس ديال واحد لو بوين انكوني. داكوغ. ناخدو اكزومبل. هو ديجا صايب واحد اكزومبل هنايا، نشوف اش كيقول هاد الاكزومبل هذا. سوا اش. alors سوا اش l'homothétie de centre oméga d'affixe 16. يعني on lit هذا كنقرا بحال هكا centre oméga d'affixe 16 i ou bien 16 i l'image de oméga. قريتي من هنا سي دو l'affixe، قريتي من هنا سي l'image.
Alors, soit H l'homothétie de centre oméga d'affixe 16i et de rapport 4 sur 3. La question, c'est montrer que la forme complexe de l'homothétie H est. Alors, d'accord. On a Z', c'est quoi Z'? Alors, on a le point M' d'affixe Z' et le point M d'affixe Z. D'accord. Alors, M' est l'image de M, d'accord, tel que T de M égale M', d'accord. C'est quoi M'? M' est l'image de M par l'homothétie H de centre oméga et de rapport 4 sur 3. Alors, je vais vous l'exemple là, qui va nous dire l'écriture là. On a un prime d'affixe Z et l'image du point M d'affixe Z, un prime d'affixe Z', d'accord. Un prime d'affixe Z' est l'image du point M d'affixe Z par l'homothétie H, d'accord, de centre, de centre oméga d'affixe 16i et de rapport 4 sur 3 de Wakadienne, d'accord. Alors, je vais l'astuce ديالنا. L'astuce ديالنا قلنا la phrase غادا بحاكا par l'homothétie H, d'accord. M' la d'affixe Z' est l'image de M d'affixe Z par l'homothétie H. C'est-à-dire que H de M égale à Z, d'accord. Dis-moi que je en arrière. H de M égale à H la fixe ديالها نحيدو هذه. H de M égale M', d'accord, pardon. عندنا نحيدو هذه. يعني M', l'affixe Z' est l'image de M de l'affixe Z par l'homothétie H. يعني H de M égale à M', d'accord. Alors, شنو قلنا كنحطو هنا؟ كنحطو le centre. متفقين؟ قلب على le centre شكون هو في l'exercice c'est oméga. Donc كنحطو oméga, d'accord. شكون l'inconnu؟ هذا هو l'inconnu. Oméga M' vecteur égale rapport. شكون الرابور هنا؟ Le coefficient c'est 4 sur 3. Je قلنا عاوتاني centre اللي هو oméga. Connu هو le vecteur M, donc le vecteur oméga M. Donc, le vecteur mais rentre l'ensemble. C'est ce que tu la fixe de M', moi la fixe de oméga. La fixe de M', c'est Z'. La fixe de oméga, c'est donné dans l'exercice, c'est 16i, d'accord, égale 4 sur 3. La fixe de M, il y a Z. Moi, la fixe de moins 16i, d'accord. Alors, je vais dire l'autre côté. Qu'est-ce qu'on trouve? Que Z' égale 16i plus 4 sur 3 fois Z moins 16i. Voilà ce qu'on cherche. 4 sur 3Z moins 16 sur 3i. Donc, il suffit de développer celui-là. Qu'est-ce qu'on trouve? Que Z' égale 16i plus 4 sur 3Z moins. Alors, on développe l'écriture. On va développer 4 sur 3 fois Z moins 4 sur 3 fois 16i. Donc Z' égale 16i plus 4 sur 3z moins. Alors 4 fois 6, est-ce qu'on 4 fois 6 de 64 sur 3i. 4 fois 6 c'est 24, 4 fois 2 4, il y a 64i. C'est ça. Alors اش غنمشي نديرو من بعد؟ حنا توجور نحط عيني لاش كنقلبو هنا، يعني هذه ما غنحسبوها، هذه مع هذه غتخرج لي moins 16 sur 3i. Alors Z' égale هنا 4 sur 3z, d'accord, plus, alors 3 fois 6 c'est 18, 3 il y a 48, moins 64, هادشي كلشي facteur i sur 3. Alors Z' égale 4 tiers z moins, هذه مع هذه moins 16 sur 3i. Voilà la forme complexe de l'homothétie H dans l'exercice. Et là, بغيتكم تردوا لي البال s'il vous plaît اللي هو هذا التكنيك، هاد l'astuce الله يرضي عليكم ردوا لي البال مزيان. Toujours on commence par le centre et puis c'est l'inconnu. Alors كنصايب واحد le vecteur centre inconnu puis cas centre connu. هنا واحد لا remarque كيسولوني بزاف لي زيليف كيسولوني عليها، مسيو هاد كا واش بحال درنا هنا بحال هنا لا ولا بغيت دير هنا توجور هنا تكون الفيكتور هاد الجهه et le coefficient كيكون هاد الجهه bien sûr. D'accord. إذا j'espère يكون هاد الشيء واضح.
اذا الفيديو القادم ان شاء الله غنديرو شي تمرين خاص ب ترانسلاسيون، ونتكلموا عاوتاني على الروتاسيون ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستسمح بزاف على الغياب ديالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.